جب دنیا دین پر غالب آ جاتی ہے نا تو اس کی آخر پھر وہ ڈوب جاتی ہے, بیکار ہو جاتا ہے. یوں سمجھیے آپ کہ جب تک دریا کے اوپر کشتی رہتی ہے نا, دریا پانی پر ناؤ رہتی ہے, پانی پر ناؤ پر رہتی ہے نا, تو آپ کی کشتی پار لگ جائے گی. لیکن جس دن یہ پانی ناؤ میں آ جاتی ہے نا تو پھر وہ آپ کو پار لگنے نہیں دے گی. حال ہمارا یہی ہے اور ہماری زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے اور ہم موت کے قریب آتے ہی جا رہے ہیں اور دھڑا دھڑ امواتیں ہو رہی ہیں ایک ایک بعد دیگرے. جب جس کا وقت پورا ہو جائے گا اس کا انتقال ہو جائے گا, مسجد سے اس کا اعلان ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارا بھی ایک دن اعلان ہو جائے گا اور ہم بھی قبر میں اتار دیے جائیں گے. اس وقت کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچا. جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا اس کے لیے تو خوشخبریاں ہیں. جس نے اللہ کو راضی کیا, اللہ کے رسول کو راضی کیا, تو اس کے تو وارے نیارے. لیکن جس نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس کا کیا معاملہ بنے گا. ہم نے کتنی فرما برداری کی, کتنا ہمارا عمل ہے, ہم صحیح قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں کتنا آگے ہیں, کتنی قرآن پاک پڑھتے ہیں, کتنا درود پاک پڑھتے ہیں, کتنی سنتوں میں ہمارا عمل ہے. پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس کا جائزہ ہمیں لینا پڑے گا, ورنہ موت آ کر ہمیں قبر میں پہنچا دے گی. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یوں ہی بیکار نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی جانچ کے لیے مجھے پیدا کیا ہے. تمہارے میں کس کا کام اچھا ہے, کس کا کام برا ہے. جس کا کام اچھا ہے اللہ کے نزدیک, اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک کامیاب ہوا وہ, اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور جو ناکامیاب ہو گیا اس کے لیے جہنم ہے. اب مر کر مجھے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے, اس کا فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ابن مسلمان پیدا کیا, ہمیں بھٹکنے نہیں دیا کہ ہم کون حق پر ہے کون باطل ہے اس کی تلاش میں لگے, بلکہ ہم کو مسلمان ہی میں پیدا کیا, ایمان والا ہی ہمیں بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پر, الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا ہم جس قدر شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان ابن مسلمان پیدا کیا. اللہ کے نزدیک جو مذہب حق ہے, اسلام مذہب, اس میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. اور کتنی بڑی جو ہے ہمارے لیے خوشخبری, کتنی بڑی سعادت, کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی کہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنائے, اپنے محبوب کے صدقے میں بنائے نا, ہے نا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, انہیں کے صدقے میں بنایا. اب یہ اتنی پیاری امت میں ہم پیدا ہو کر پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اگر ہم نے ہمارا حال اس طرح ہوگا کہ مطلب راستہ کچھ اور ہوگا, ہمارا راستہ کچھ اور ہونا چاہیے, جنت کا راستہ ہونا چاہیے, کسی اور راستے پہ جانے تو مناسب تو نہیں ہے. تو ہم میں اور آپ میں آج نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے. نماز بھی پڑھیں گے, نماز کا طریقہ بھی سیکھیں گے, دوسروں کو نمازی بھی بنائیں گے, اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائیں گے, صحیح قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی صحیح قرآن پاک پڑھنا سکھائیں گے انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر خود بھی عمل کریں گے اور اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے خاندان والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے محلے والوں کو, اپنے دور دراز قافلوں میں سفر کر کے انشاءاللہ عز و جل سنتوں کی دعوت کو عام بھی کریں گے انشاءاللہ, ہے نا. انشاءاللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کل وہ بروز قیامت میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو برکت انشاءاللہ جنت میں جانا ہے, سنتوں پر عمل کرنا ہے, اپنے اسلامی سنتوں پر عمل کریں گے. کیا ہم میں سے آج یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی شریف یہ سنت ہے, یہ تو داڑھی مڑانا یہ تو
मतलब यहूद व नसारा का तरीका है, इस पर हमने अमल नहीं करना, इस पर अमल नहीं करना। आज तो हमने इसको छोड़ देना है, अब दाढ़ी मुलाना छोड़ देना है। नियत करते कौन कौन करते? एक मुझ दाढ़ी शरीफ, इसके लिए हाथ नहीं उठा सकते, क्या बात है, बुलंद करें माशाअल्लाह, पीछे वाला माशाअल्लाह। एक मुझ दाढ़ी शरीफ रखना देखें सुन्नत है, एक मुझ से घटाना ये भी हराम है, मतलब नहीं है फिर उसका। एक मुश्त से दाढ़ी घटाना, एक मुश्त ये है, एक मुश्त, तो देखिए ये बड़ा ही आ रहा है इतना, इसको हम काट सकते हैं, ये थोड़ी नहीं लगना चाहिए इसमें, एक मुश्त। अब एक मुश्त से घटा दिया ये भी हराम है, और दाढ़ी मुड़ाना ये भी हराम है। मूंछों को पस्त करो, दाढ़ियों को माफी दो, मेरे दुश्मनों वाला शक्ल ना बनाओ। हदीस पाक में इस तरह सा है, जिसका तर्जुमा मैंने बनाया। जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है। कौन फरमा रहे हैं? आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। यार दुनिया की मोहब्बत छी थू, हम तो आका के गुलाम है ना, तो आका को गुलाम है, तो अपने आका के फरमान पर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह, अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। कौन कौन अमल करेंगे? इंशाअल्लाह। देखिए हमने आपको सही बात बताई है, हमारा इसमें मतलब आपको कोई चंदा और कोई ये सब मतलब ये इसलिए मैं नहीं आऊँ, मैं नेकी की दावत के लिए आया हूँ। इसी तरह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी यानी कुछ सीखे, जितना सीखे दूसरों तक जा जाकर पहुंचाएं। यही सिलसिला मुनक़ता हो गया है ना, जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर खराबी आ गई है। अमरुम बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी नेकी की दावत दो, भलाई की तरफ बुलाओ और बुराई से मना करो। ये चीज जो है ना ये मतलब रुक गई है, जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर खराबी आ गई है। तो इंशाअल्लाह हम अमरुम बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर में आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम अपनी इस्लाह भी करेंगे और अपने घर वालों के साथ साथ जहां तक मुमकिन हुआ, जहां तक हमारी पहुंच होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शबो रोज कोशिश करके लोगों की इस्लाह का सामान बनेंगे इंशाअल्लाह। दावत इस्लामी तो हमारा मदीन मकसद हमको दिया है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। हमारे शेख तरीका तमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी मदज़िलुल आली ने हमें शुरू में ही, आज से तकरीबन 42 साल 43 साल पहले ये मदीन मकसद दे दिया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदनी मकसद के तहत दुनिया के बेशतर ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की धूम मचा रही है। मस्जिदों तहरीक जारी अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिदें भी बना रही है और मस्जिदों को आबाद करने के लिए कोशिश कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें आप सब भी बढ़कर हिस्सा लें इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह अब इस माहौल को हासिल करने के लिए, अब माहौल में मतलब दावत इस्लामी का माहौल, तो आप हफ्तावार इज्तिमा होता है आपके शहर में मुख्तलिफ मकामात पर, जामा मस्जिद में होता है, आपके जामा मस्जिद करीब में पड़ता है, तो जामा मस्जिद में हर जुमेरात को इशा की नमाज के बाद तकरीबन 1-2 घंटे का यह हफ्तावार इज्तिमा होता है, उसमें आप शिरकत करें। इल्म दीन हासिल करने के लिए 1 दिन राह खुदा में सफ़र करें, 3 दिन मदनी काफिलों में सफ़र करें, 12 दिन मदनी काफिलों में सफ़र करें, 1 माह के काफिले सफ़र करते हैं। 63 दिन का तरबीती कोर्स भी होता है। आपने सही कुरान पाक नहीं पढ़ा है, चलिए कोई मसला नहीं, आप 63 दिन का कोर्स कर लीजिए। 63 दिन के कोर्स में आपको मदनी कायदा पढ़ा दिया जाएगा। आपके जो नमाज के अज़कार हैं वो नमाज के अज़कार सही तरीके से आपको याद करवा दिए जाएंगे ताकि आपकी नमाज दुरुस्त हो जाए। और बहुत सारी चीज़ें फ़राइज़ उलूम से मुतालिक जो है वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको याद करवा दी जाएंगी इंशाअल्लाह। 63 दिन के सिर्फ कोर्स में, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। आपके खाने पीने का सारा इंतज़ाम भी दावत इस्लामी के जिम्मेदारान के इस मजलिस के तहत है। तो आप 63 दिन का कोर्स कर लीजिए। तो इस तरह कोर्स कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदीना मदीना होगा। इस तरह अभी रमज़ान मुबारक की आमद है इंशाअल्लाह। तो रमज़ान में खुद भी बहुत सारे आज इमाम साहब बहुत सारे अफराद हैं ना ऐसे कि थोड़ी थोड़ी बात पर वो रोज़ा कज़ा कर देते हैं। इतना ज़्यादा मामला ख़राब होता जा रहा है कि मत पूछिए। रोज़ा से मोहब्बत जो है ना, रोज़े से दूरी कितनी होती जा रही है हमारे माशरे की, है ना। थोड़ा सा सर दर्द नहीं हुआ तो बस रोज़ा माफ़, अपने से मुफ्ती बन गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। रोज़े एक रोज़ा कज़ा करने का कितनी बड़ी वही देना बहुत बड़ा गुनाह है। तो इस माह रमज़ान में जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे माह रमज़ान का दावत इस्लामी के माहौल में एतिकाफ़ होता है। 1 माह के एतिकाफ़ में अगर शिरकत कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें मैंने बताई, बहुत सारी चीज़ें इसमें से आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें सीखते रहना है, सिखाते रहना है, मरते दम तक
इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखना है, जारी रखेंगे इंशाल्लाह। दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हों, हफ्तावार इज्तिमा में आएँ। दावत इस्लामी का FGN चैनल, इंडिया में दावत इस्लामी का चैनल जो है वो FGN चैनल है, फैज़ान गरीब नवाज चैनल। तो उसमें आप जो है आप यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं। आपके पास स्मार्ट टीवी है तो अपने घर वालों को भी ये सिलसिला दिखा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 24 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ये हमारा सिलसिला आ रहा है। तो बजाय खुराफात वाले चैनल देखने के आप अपने घर वालों को ये दिखाएं। जो जिस घर के अंदर मदनी चैनल है या FGN चैनल चल रहा होता है ना, छोटे छोटे बच्चे बोलने की अभी उनके अंदर वो नहीं है, बोल नहीं सकते, इतने बड़े नहीं हुए कि बोल सकते हैं, लेकिन जिक्र देखते हुए ना वो बेटा जिक्र करो तो वो जो है फिर वो गर्दन झुका रहे हिलाते रहते हो, जैसे जिक्र कर रही है। लेकिन यही बच्चा जब वो फिल्मी ड्रामे जब देख रहा होता है ना, तो फिर वो म्यूजिक पर अपने टांग जो है थिरकाते हुए नजर आता है, यही बच्चा। तो माहौल का असर पड़ता है। तो बेटे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा हमें वो काम नहीं करना है जिसमें कल हमारी रुसवाई हो और हमारे घर वाले ही हमारे खिलाफ अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाए। टीवी इसने लाया था, ए मालिक, ये परवरदिगार, इससे पूछ, दुनिया में तो मेरा बाप था लेकिन इससे पूछ ये टीवी क्यों लाया था। टीवी लाया था तो इस पर हराम नाजायज ये सिलसिले इसने क्यों जारी करवाया, इसको रिचार्ज क्यों करवाता था, ये एंटीना क्यों लगवाया था। तो अल्लाह ताला कितना गजबनाक होगा, दोनों फंसेंगे बरोज़े क़यामत। तो एक एक नेकी के लिए जो है माँ बेटे से बोलेगी, बेटा माँ से बोलेगा, मेरी माँ एक नेकी देते, मेरे बेटा एक नेकी देते। तो वहाँ पर तो कोई किसी का वो नहीं। तो बेटा और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अपने घर वालों की इस्लाह करनी है, माहौल को हासिल करना है इंशाअल्लाह, और अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करनी है। आज तक हमसे जो गुनाह हुए हैं उनसे हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोशिश करते रहना है। हर कोई जो भी छोटा छोटा अमल है, छोटे से छोटा अमल है, उसको छोड़ना नहीं, इग्नोर नहीं करना है। हर छोटे से अमल, नेक अमल, उसको भी करना है। पता नहीं कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और अल्लाह ताला उसके सबके माफ़ करे, है ना। एक बुजुर्ग के लिए आता है कि एक मतलब कि शायद ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या में से शायद ये वो आप लिख रहे थे। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तसव्वुफ़ के इमाम है। तसव्वुफ़ के कीमिया सादत ऐसी किताब है कि अगर पढ़ ले तो आदमी हिल जाए। मिनहाजुल आबिदीन आपकी किताब है, पढ़ ले तो बंदा हिल जाए। इहयाउल उलूम किताब है, पढ़ ले तो बंदा हिल जाए, है ना। आप फरमाते हैं कि जब आपको किसी ने जन्नत में देखा तो पूछा कि अल्लाह ताला ने आप साथ क्या मामला फरमाया, तो कहा कि मेरा तो मतलब कि इस तरह का कोई अमल है, बस अल्लाह ताला की बारगाह में एक अमल कबूल हुआ, उसी के सदके अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत। वो अमल क्या था कि मैं तहरीर कर रहा था कि मेरे पेन पर, मेरे कलम पर जो इंक थी, उस इंक पर एक मक्खी आके बैठ गई अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो मैं अपने आप को बिल्कुल अपने को साकित कर लिया कि मक्खी अपनी प्यास को बुझा ले और फिर जो है ये जब उड़ जाए फिर मैं लिखना शुरू करूंगा। यही चीज़ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुई, अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमाई। तो मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के माहौल से अपने को वाबस्ता रखें। अपने बच्चों को हो सके, जामिअतुल मदीना चल रहा है, यहाँ पर मदरसतुल मदीना चल रहा है मुख्तलिफ मकामात पर, वहाँ पर आपने एडमिशन करा के बच्चों को पढ़ाएं भी। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो आप ऑनलाइन अपना एडमिशन करवा लें, कुछ ना कुछ वहाँ पर तरबियत हासिल करें। मदरसतुल मदीना बालिगान जगह जगह लग रहे हैं, वहाँ जाकर मस्जिद में लगता है तो ये 45 मिनट का, किसी मार्केट वगैरह में अगर सिलसिला होता है तो वहाँ पर 35 मिनट का ये लगता है। तो वहाँ मदनी कायदा पढ़े और अपनी इस्लाह के लिए कोशिश करें ताकि सही कुरान पाक पढ़ना हमको आ जाए। हम ऐसे कब्र में ना उतरे हमको सही कुरान पाक पढ़ना नहीं आया, ऐसी हालत में हमको कब्र में नहीं उतरना। ऐसी हालत में उतरना है कि हमने सही तरीके से कुरान पाक पढ़ने वाला बनना है इंशाअल्लाह। बनकर कब्र में जाना, बल्कि हम कुरान पाक का नाज़रा मुकम्मल करके जाना है इंशाअल्लाह, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके जाना है इंशाअल्लाह। कोशिश करना हमारा काम है। अल्लाह पाक कामयाबी दे, अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए और हमारी इस मजलिस को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावत
چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیرے غم میں کاش عطا رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا رب مصطفیٰ مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی ہمارے والدین کو ساری امت مسلمہ کی مغفرت یا اللہ موت سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب یا کی محبت جو ہمارے دلوں پر چھا گئی ہے یا اللہ دنیا کی محبت سے ہمارا پیچھا چھوڑ یا اللہ اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخلص عاشق نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما آنے والی پریشانیاں اپنی رحمت سے دفع فرما خیر سلامتی مقدر فرما دونوں جہان میں بیڑا پار فرما یا اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بھائی نے اچھی نیتیں کی ان کی نیتوں پر استقامت کی مہر عطا فرما یا اللہ عز و جل ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ عز و جل اے رحیم اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرما پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا آخری بار سفر مدینہ میں میٹھے مدینے میں من وعافیت کے ساتھ شہادت جنت البقیع میں مدفن جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ عز و جل صاحب کھانا اور ہم سب کے یہاں پر جتنے حاضرین ہیں سب کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما یا اللہ عز و جل رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما یا اللہ عز و جل جہاں پیسے ان کے پھنسے ہوئے ہوں یا اللہ عز و جل غیب سے ان کی مدد فرما پیدا فرما یا اللہ عز و جل اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ مولا اے رحیم اے کریم دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرما آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سب لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائیں آج جیسے مسابقہ تو نکلے سب لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائیں
के आते जाइए, सब करते देते जाइए। इधर से जगह बना लो, उधर से निकलते जाओ, कुर्सी हटा दो यहाँ से। सब लोग चाय पी के आना, ठीक है? लो, सबको चाय दो। अंदर बैठो, अंदर बैठो। कौन चाहिए? कौन नहीं चाय? आगे का पाना है। अरे आजा, अरे का पाना है? दो चाय। और जो होगा चाय चलेगी इमरान भाई वो आ रही है अभी अंदर के लिए आ रही है भाई पानी रखा हुआ, पानी रखा हुआ। हाँ दे रहा
पानी किससे मांगा? ज़्यादा कर दिए इमरान भाई चाय वो तो दे दो। हाँ सारे लोग के चाय दो। पानी लीजिए पानी में लेके आओ अंदर से आऊंगा ये रहा ना ग्लास। दे दिए बस पहले सेटअप बनाना पड़ेगा मैं पूछा इधर किए मोबाइल नंबर सेंड करना ठीक ठीक ठीक।